श्री 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 विनायक नाट्य संघ द्वारा प्रयोजित भाग्यलक्ष्मी प्रोडक्शंस नूतन क्यासेट भारत लीला बा सुभद्रा परिणय द्वारी पंचानन प्रधान अर्जुन सूर्य नारायण सुभद्रा और सत्यभामा शिशु कलाकार अलेख और उदय जंत्रान से बुधिराम विजय त्रिनाथ व दंडपाणी रिकॉर्डिंग आचारी रेडियो एंड टाइम सेंटर दिगपहंडी।
मोर 10 नाम धरी बारंबार डाक दउछि। निशार्ध काले किए रही मधुआरे, निशार्ध काले किए रही मधुआरे, डाकू अछि तीर भय न करी मनरे, केड़े भरोसा तार, केड़े भरोसा तार, खड़गे काटी पियाजी तासिर। डाहाणी की पीछा सुनी कियबा राक्षसी, डाहाणी की पीछा सुनी कियबा राक्षसी, देवी की मानवी तू ही डाकू अछु आसी, काल पूरीला तोर, काल पूरीला तोर, देखाई भी आज जमा मंदिर। बेंग होई न भुजंग बिले की पापसु, बेंग होई न भुजंग बिले की पापसु, मुसिक होई मार्जार आगरे भरसु, होई सुगार छाड़, होई सुगार छाड़, सिंह मंदिरे होइलो हाजर। जम भास्कर नल मपुरे भरसी, जम भास्कर नल मपुरे भरसी, हर ब्रह्मा हेले आसी न पारिबे पसी, तोर काल पूरीला, तोर काल पूरीला, काल तोर बाल धरी टाणिला। जनम श्रुति मात्रणं पवन टलमल मखिल कंपमान, सुर परावर इंद्र तुरंगम निश्चल कर कैलास कंपमान, एही परि जहार पराक्रम थिबा समय रे मोर 10 नाम धरी किए से बारंबार डाक देउछि, सेही डाक काहा द्वारा बुझिबी, निजर दूत को डकाई तार प्रतिशोध लेबी। दूत दूत रे शीघ्र स्थान को हाजर हो। जाऊ आज्ञा। तस्मै श्री गुरवे नमः। शोभाकरं वंदे शैलसुता सदं गणपति सिद्धिप्रदं कामदं।
अवरी कवरी पुष्पं भ्रमरी मुखरी पूजं दूर करति दुरितं दुर्गा चरणे नमस्ते चं चं चंद्रहासा चकित सहचरा चामरा शुभ्रकेशा जं जं जगत माता जगत जनहिता योगिनी योग रूपा गंग गंग डाकिनी शाकिनी डमरुधर सहिता डाक हाक प्रभाका रंग रंग रक्त वस्त्र धीर मणिमयं पातु मां देवी दुर्गे शांता शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगी ध्यान गम्यं वंदे विष्णुर्भवभयहर सर्वलोकैकनाथ हे सब तुम्हारी लीला चकाडोला है सब तुम्हारी लीला चकाडोला है जहात देऊछ ताहात नेऊछ प्रभु हे जहात देऊछ ताहात नेऊछ ये जने जाणीरा कु करूछ खेळा चकाडोला है गुदेला दई दई सासा दाता हरिश्चंद्र मौसानी द्वारे भूत जगिला चका डोला है सब तुम्हारी लीला चका डोला है ग्रह सबरा फलमूल देई बने पूजिला आगो चाखे पछे खुआई सबरी भावग्राही मन भावे महिला चका डोला है सब तुम्हारी लीला चका डोला है महर्षि आउ क्यों दान बाकी रहिला चका डोला है सब तुम्हारी लीला चका डोला है एते दान नहीं पोषण हईल सखा सुदा मारे आशा बढ़िला प्रभु एते दान नहीं पोषण हईल सखा सुदा मारे आशा बढ़िला खुद भजा तंक छड़ाई खाइला राज सिंहासन तुच्छ होइला चका डोला है सब तुम्हारी लीला चका डोला है आज्ञा हाँ एपरि जो ओडिया ठाकुर ओडिशार ठाकुर कलार ठाकुर बा कला ठाकुर जगन्नाथ जगन्नाथ शरण करी मु निश्चंतर शयन करथिली आपण मते काई डके छुंदी आज्ञा दूतबर आज्ञा निसार्ध समय भूत कि प्रेत कि बा जल देवता मोर दशनाम धरी बारंबार डाक देउछि तू जाई बुझी आस हो आज्ञा मोर हसा उड़ी गला बीरबर हे कह केने अछि मोर हसा उड़ी गला बीरबर हे कह केने अछि चढ़ी हस्ती कंपी जाऊला तीन पुर हे कह केणे अछि
ବାଂଶ ବନ ପରି ବଂଶ ବଢିଥିଲା କଣି ହାଣି ବହି ନେଲେ ଚୋର ହେ କହ କେଣେ ଅଛି ମନ ହସା ଉଡ଼ିଗଲା ବୀରବର ହେ କହ କେଣେ ଅଛି। ଟେକି ଯାଉଥିଲେ ବରଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଝଡ଼ି ଗଲା ହେ କହ କେଣେ ଅଛି ମନ ହସା ଉଡ଼ିଗଲା ବୀରବର ହେ କହ କେଣେ ଅଛି। ଦୂତବର ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହସା ମାନେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ହସା ମାନେ ସାହସ। ଆଜ୍ଞା କାର ସିନା ଗୋଟିଏ ନାମ ନଚେତ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ନାମ ଅତି ଗେଲା ବସରିଆ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ତାର ବାପା ମା ତାକୁ 3 ଗୋଟି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 10 ନାମ ହେଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବାପା ଆଉ କେତେଟା ମା? ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପ ଏକ ନାମ 10। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ପାଇଲେ 10 ନାମ? ଆରେ କହୁଛି ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ करे ଅର୍ଘ ଘେନିଣ ପଣ୍ଡୁଜ ରାଜନ ପ୍ରଥମରେ ମୋର ନାମ ଦେଲେ କ ଅର୍ଜୁନ ଜଣାଇଲେ ବୃହସ୍ପତି ରାଇ ଶସ୍ତ୍ର ଜନି ବୃହସ୍ପତି ମୋର ନାମ ଦେଲେ କ ଫାଲ୍ଗୁନି ତୁ ବହୁ ରତ୍ନ ଆଭରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ତହୁଁ ଦେଲେ ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧି କିରଟି ନାମ ମତେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲି ରାଜୁଷୀ ଜାଗ କାଳେ ବିଜୟ ବଲିର ନାମ ଦେଲେ ମହିପାଳେ ଚାରି ବହୁ ରତ୍ନ ଆଭରଣ ଦେଇ ବନମାଳି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସର୍ବଯୋଦ୍ଧାଏ ବୋଇଲେ ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବିବତ୍ସ ବୋଲିର ନାମ କଲେ କ ପ୍ରଦାନ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ପୂଜା କଲା ମତେ ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ମୋ ନାମ ଦେଲେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତେ ଏ ଧନୁ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ ସର୍ବ ହେବ ଜୟ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଦେଲେ ଧନୁର୍ଜୟ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ଦେଖି ହନୁମନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସୀ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ଅବେଦ ପୁରୁଷ ମାରି ସଚିଙ୍କୁ ତାରିଲି ସଚି ଠାରୁ ସବ୍ୟ ସଚି ନାମକୁ ପାଇଲି अरे कौन है नहीं आज्ञा आपण जो 10 नाम कहले से 10 नाम हला नहीं तू केमिति जानिछु आज्ञा आपनकर 10 नाम 10 प्रकार स्टाइल रे कहबी हां प्रथम नामटा अर्जुन एटा दिए गाहन स्टाइल रे कहि दूची चंचल कह समस्त हुलहुली देबे एवं सभाजन मान समस्त हरि बोल देबे बोल आनंद गार हरि बोल निमंते पंडु काले राज भोग फिर राज भार दे दृष्ट निरावंती वीरवानी हुई पंडु का संगे कोई कामा दिवे निराणी शतशृंग पर्वत रे रखाइले आणी से शुंग नदी तटरे अर्जुन नामे मन से मिथुन द्वितीयार दिन बृहस्पति फालगुनी पूर्व फालगुनी रात्रे कुंती देवी तोते कले घेनी शिखर अर्घ्य घेनी पंडुजे राजन प्रथम रे तुम नाम देले अर्जुन एबे पाइला कि तोर मन रे गला मारी पाइला कि तोर मन आज्ञा केते नाम होला गोटे ए नामटा आपण के दैछंती पंडु महाराज तापर आ कोन आसिला फाल्गुनी से फाल्गुनी नामटा टिके पाला स्टाइल रे कहूची हां चंचल कह जेते बेले जन्म कुल फिल आपण हे बृहस्पति को
डाकिले तुम पिता जान हे बृहस्पति आसी जन्म नक्षत्र देखते पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जानी जोग मते ता शुणी बृहस्पति मने मने गुणी हे बृहस्पति तुम नाम देले को फाल्गुनी हे महाप्रभु केतरा नाम हला दुई अच्छा ए नामटा के दिछंती बृहस्पति तापर आ कोन आसिला किरटी एटा टिके हलिया गीत स्टाइल रे कहि दउ चंचल कह मोला रे स्वर्ग रे अन्याय कला हो बज कवच सुत बासव वचने ताकू हे बधिल निर्वात बोला स्वर्ग रे अनेक पूजा हे करी सुर राजा किरटी मुकुट सिरे हे बांधिले बिड़जा बोला बहुरत्न भरण हे इंद्र तहु देले मुकुट बांधी किरटी नामକୁ से देले आज्ञा केतटा नाम हला तीनोटी ए नामटा के दिछंती इंद्र तापर आ कोन आसिला विजय एटा टिके पुराना स्टाइल रे कहि दउछि हां जेते बेले युधिष्ठिर जगारंभिले आपनकु चाहिन से आदेश को देले वरण करि सकल राजा को आलिला तेनु युधिष्ठिर ठारू प्रशंसा पाइला ताहा सुनी युधिष्ठिर मने मने गुटी विजयी बोलिन नाम देइछंती पुणी केतरा हला आज्ञा चारोटी ए नामटा के दिछंती युधिष्ठिर महाराजा तापर आ कोन आसिला दिति कृष्ण एटा टिके कृष्णलीला स्टाइल रे कहि दउछि हां रोई माता पर्वत रे कृष्ण फागु खेरी हेमंत समय शब्द हेमंत समय शब्द शुभे हुड़ा हुड़ी हे
ସାତଟି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନାମଟା ଆପଣ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ବିବତ୍ସ। ଏଇ ବିବତ୍ସ ନାମଟା ଟିକେ ମୁଁ ଘୋଡିକି ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି, ନିଃଶସ୍ତ ହୋଇଲେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ନ ମାରନ୍ତି। କେଶବାସ ଅସମ୍ଭାଳ ବିରସ ହେଲେ, ବିବତ୍ସ ବିରସ ହେଲେ, ସେ କାଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ନ ମାର ଭଲେ। ସର୍ବଯୋଦ୍ଧା ବୋଇଲେ ତୁମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ସର୍ବଯୋଦ୍ଧା ବୋଇଲେ ତୁମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ବିପଛ ବୋଲି ନାମ କଲେ ପ୍ରଦାନ, ବିପଛ ବୋଲି ନାମ କଲେ ପ୍ରଦାନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କେତେ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା? 6ଟି। ଏ ନାମଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ସର୍ବଯୋଦ୍ଧା ମାନେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ। ଏଟା ଟିକେ ଦାସକାଠି ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛି। ହଁ ବୃଦ୍ଧ ସଭା ଗନ୍ଧ ବର ଭାରି ଯାରୁ ତୁମତି, ତାକୁ ହରି ନେଉଥିଲା ବଜ୍ର କବଚ ନାପି। ନିର୍ବାତ କବଚ ମାରି ଆଣିଲ ତା ପ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବହିଲେ ସୁଦୟା। ହିରଣ୍ୟମୟ ପୁରରେ ଥିଲା ଅସ୍ତରାଜ, ସେ ଅସ୍ତ ଦେଇଣ ତୋତେ ପୂଜିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ। ତୁମ୍ଭର ସେ ତ ଅସ୍ତ ଯୋଚା ହେବା ଜାଣି, ବୃଦ୍ଧ ସର୍ବା ନାମ ଦେଲେ ତୋତେ ସେ ତ ଯେ ବାହିନୀ। ଭଜ ରାମ ହେ ସୀତା ରାମ ହେ, ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କେତେଟା ନାମ ହେଲା? 7ଟି। ଏ ନାମଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ସର୍ବା ଗନ୍ଧର୍ବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ଧନୁର୍ଜୟ। ଏଟା ଟିକେ ବିଣାକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦଉଛି। ହଁ ଏ ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ କାଳରେ, ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ କାଳରେ, ଅଗ୍ନିଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଶସ ଆଣିଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶୁପତ ଆଣିଲେ। ଧନୁଷର ସେ ଦେଇଣ ଧନୁର୍ଜୟୀ ନାମ, ହେ ଧନୁର୍ଜୟୀ ନାମ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଦେଇଣ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ହେଲା? 8ଟି। ଏ ନାମଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେବତା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ପାର୍ଥ। ଏଟା ଟିକେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦଉଛି। ହଁ ସୁଗନ୍ଧି ହରଣେ ହନୁ ସଙ୍ଗରେ ହେଲା ବିବାଦୀ, ସୁଗନ୍ଧି ହରଣେ ହନୁ ସରଜାଲ ସାଗରକୁ, ସରଜାଲ ସାଗରକୁ ପକାଇଥିଲ ଟି ବାନ୍ଧି। ସୁଗନ୍ଧି ହରଣେ ହନୁ ଭଙ୍ଗରେ ହେଲ ବିବାଦୀ।
केतरा हला आज्ञा 9टी ए नामटा के दिछंती हनुमान तापर आ कोन आसिला सव्यसाची एटा टिके भारत लेला स्टाइल रे कहि दउची हां सव्यसाची नामटा आपन को के दिछंती जुगाब्दती थरे गंगा जळे स्नान काळे अवैध पुरुष बोली गोटे चंडाले बलात्कार करी सची देवी को से नेला से काले सची को नेत्रु लोतक बहिला सची देवी डाक देले अर्जुन तू रख तो परिपुत्र थाई मु होइली निरेख आज्ञा चंडाल को बधी तुम्हें सची को तारिल आ सची ठारू सभ्य साची नाम पाइल हे सची ठारू सभ्य साची नाम पाइल हे सची ठारू सभ्य साची आपण 10 स्थान रे 10टी उपकार करी 10 गोटी नाम गोध परि धारण करछंती मूर्ख कह कह दूत एक विपरीत बाणी सुबे कर्ण बीळ रे कह कह दूत एक विपरीत बाणी सुबे कर्ण बीळ रे मोर दश नाम धरिबा काक्षम एक निशा अर्ध काल रे कह कह दूत एक विपरीत बाणी सुबे कर्ण बीळ रे धनु हुले नहीं बुलाइली चक्र आकारे ईश्वर को मुई धनु हुले नहीं बुलाइली चक्र आकारे जाचिण शंकर देइछंती बड़ भीति हैला तांक चितरे कह कह दूत एक विपरीत बाणी सुबे कर्ण बीळ रे विद्यरु जन्मी अछि मुई जानी नाहु की बर्बर रे इंद्रंक विद्यरु जन्मी अछि मुई जानु नाहु की बर्बर रे कांडीब धन को हस्त रे धरि खंडब कलित हन रे कह कह दूत एक विपरीत बाणी सुबे कर्ण बीळ रे शुणी भय करे जम से कहूँ जानिला मोर दश नाम जार नाम शुणी भय करे जम से कहूँ जानिला मोर दश नाम भांगी गाड़ी मा न रखी सीमा गोटाई भी महियाल रे कह कह दूत एक विपरीत बाणी सुबे कर्ण बीळ रे कह कह जना थिले केड़े ता साहस जानी जानी ज्वलंत अनले देउ अछि झास रक्षा नाही भांगी बिगारी माँ रक्षा नाही भांगी बिगारी माँ बुलाई पर्वत पीटे करी बई चुना रक्षा नाही भांगी बिगारी माँ द्वार रक्षक दर्दुर शावक होई काल सर्प आगे बारंबार डाक दिए रही मत गर्भे अति शीघ्र सेमानंकर नामग्राम पूजी आस अचेत सेमानंकर शिरच्छेदन करबा को हेबो जाउची आज्ञा आज निशिक बाटरे किए लो मालु छुका आज निशिक बाटरे
ଆପଣ କାହାର ଝିଅ କାହାର ବୋହୂ କାହାର ୱାଇଫ ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୂତବାର ଶୁଣୁତି ଭଲା ହଁ। ମୋର ନାମ କିସ ହେଲା ତୋର କିସ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବଡ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କର ରୂପ ଭିତରେ ଆମର ଓଡିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲା ଜାଗା ଭରି ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜିଲ୍ଲା ମାଳିକାରେ ବୁଝୁଛି ଚଞ୍ଚଳ ବୁଝା ଆମର ଏ ପିଲାର ପରିଚୟ ମଗା ହଉଥିବ ଏଣେ ଓଡିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲା ଜାଗାର ନାମ ଆସୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ଛଟକେ ଆସେ କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ଛଟକେ ଆସେ କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ହାଟ କବର ମା ରୂପ ହାଟ କବର ମା ରୂପ ଛଟକି ଦିଶେ କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ଛଟକେ ଆସେ କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ପୁରୀ ଥିବ କି ନଥିବ ବାର ବେଲି ବେନି ଜବ ପୁରୀ ଥିବ କି ନଥିବ ବାର ବେଲି ବେନି ଜବ ଉରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସା ଉରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସା ଇତିହର ସେ କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ଛଟକେ ଆସେ କଟକ ମଣ୍ଡ ନାୟକି ये बोलेंगे टीका हार कोई बसंबलपुर ये बोलेंगे टीका हार कोई बसंबलपुर बौद्ध भवानी केसी की शोभा दिसे कटक मंड नायकी छटके आसे कटक मंड नायकी मयूर भंज बसन जेमा करे परिधान मयूर भंज बसन जेमा करे परिधान केन्दुझर परिहस मुख विकासे कटक मंड नायकी छटके आसे कटक मंड नायकी सुंदरगढ़ को ये तो कोई बजे बेपापत सुंदरगढ़ को ये तो कोई बजे बेपापत कलाहांडी झाड़ शुणी पूजबी तो से कटक मंड नायकी छटके आसे कटक मंड नायकी ढेंकानाल कपिला से जेहू पूजी हर तो से ढेंकानाल कपिला से जेहू पूजी हर तो से करापुटे भोग देई लभिबी किसे कटक मंड नायकी छटके आसे कटक मंड नायकी गंजा मंगला को ध्याई माजणा करिबी रही गंजा मंगला को ध्याई माजणा करिबी रही गंगा भासे संकल्पम कली मानसे कटक मंड नायकी छटके आसे कटक मंड नायकी छटके आसे जमामणि तुमर नाम ग्राम कहि दियो अरे कदापि कहबो नै म आज्ञा आपनकर 10 नाम किए किए जानिछंती कहंतु दूतरे आज्ञा ब्रह्मांक घरणी अटंती सावित्री 10 नाम जानी अछंती से सती अच्छा ब्रह्मांक स्त्री सावित्री मोर 10 नाम जानी अछंती काले सावित्री आस्थिबी तू जाई बुझी आस अच्छा सावित्री आपनकर 10 नाम जानिछंती हां अच्छा मुटिए बुझी आछ जमामणि प्रत्यारा आपण कोन सावित्री आछंती अरे नाही म आज्ञा हां
ब्रह्मात्मा भूषण ज्येष्ठ परमेष्टि पितामह हिरण्यगर्भ लोकेश स्वयंभू चतुरानन धाताब्ज जोनिद्रोहिण विरंची कमलासन स्रष्टा प्रजापति वेदा विधाता विश्व स्वर्ग विधि विधि की ब्रह्मा नांग घरणी सावित्री हाँ आज्ञा से सावित्री आसी नाहांती आज्ञा दूतबर आज्ञा से सावित्री नुहंती बोले तू किपरि जानिलु से जदि सावित्री होइथांते तांको सहित मोराल वाहन थांता से मोराल वाहन रे जदि बसी आसी थांते मु जानि थांती से सावित्री बोली हंस नाई की फंस नाई से की सावित्री आज्ञा से सावित्री नुहंती ताहले आपनर दश नाम आउ के जानि छंती की विष्णुଙ୍କ घरणी अटंती कमला अच्छा मोर दश नाम जानी अछंती अबला ठीक। काले लक्ष्मी आसी डाकुथिबे तू जाई बुझी आस जमामणि प्रत्यार आपण कोन लक्ष्मी आछंती अरे नहीं मां आज्ञा हां विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्टर श्रव दामोदर हृषिकेश केशव माधव स्मभु दैतारी पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज पीताम्बर च्युत सारंगी विश्वगोसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्र वरज चक्रपाणि चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरी वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन शौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिर रक्षज विशंबर कैट भोजी द्विधु श्रीवत्सलांछन की विष्णु तांको घरणी लक्ष्मी अच्छा से लक्ष्मी आसी नाहांती आज्ञा ताहले लोकंकर पड़ीदाता हे तेणु से लोक माता धर्मराजंकर सेही अटंती जे दुहिता श्रीहरिंक पाटराणी हे अटंती से कमला विष्णु घरणी लक्ष्मी हाँ। से लक्ष्मी आसी नाहांती आज्ञा दूतबर आज्ञा से लक्ष्मी नुहंती बोले तू किपरि जानिलु ये जने सिनेमा स्टार भलिया जना पड़छ आज्ञा ताहले हमर कथा चित्र मालिका रे हाँ। टिके बुझुची केतरा ओडिया फिल्म रे ना आसीबो हाँ। एने पिलाटार परिचय मगा होथबो ताहले चंचल बुझ सुनंत तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका तू हइलु जाजाबर सिंदूर बिंदु नाही तोर आगो तू हइलु जाजाबर सिंदूर बिंदु नाही तोर रत्न गोलाप तू खोसारे नाही तू अदिन मेघे बिजुली चमका चलचित्र नायिका तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका परिचय देले तोर हसिब सुना संसार परिचय देले तोर हसिब सुना संसार समर्पण करे तोर परिचय आगो समर्पण कले तोर परिचय शंख महुरी रे पड़िब डका चलचित्र नायिका तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका न कहिले नाम तोर दुख बढ़िब पार न कहिले नाम तोर दुख बढ़िब पार शेष श्रावणर धारा बहिଯିब आगो शेष श्रावणर धारा बहिଯିब ए नुहे काहानी पुराण लेखा चलचित्र नायिका तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका सती अनुसया परी फूल चंदन तू धरी सती अनुसया परी फूल चंदन तू धरी तू कुल चंद्रमा परी दिशुरामा आगो तू कुल चंद्रमा परी दिशुरामा भाई भाउज तो थिबे टी पक्का चलचित्र नायिका तुही का
कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका जुई पुआकु अधिका देना कि यौतुक जुई पुआकु अधिका देना कि यौतुक दंडा बालुंगा को बा होई चुकी आगो दंडा बालुंगा को बा होई चुकी प्रेम किबा जानी नहीं से बोका चलचित्र नायिका तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका पति पत्नी रे तू दिन काटिला हूँ कि रे धन पति पत्नी रे तू दिन काटिला हूँ कि रे धन रामायण कथा जेने राम सीता आगो रामायण कथा जेने राम सीता पंचानन भाभी हुए ता टका चलचित्र नायिका तुही कहा प्रेमिका चलचित्र नायिका जमामणि ଦୁତ୍ତବର ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ଆରେ ନାହିଁ ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନାହିଁ ମୋ ତୁ ଶିଖେଇ ଦେ ଶୁଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାପତି ବ୍ରତାର ସଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି ଅପବର୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି ଅର୍ପିତୁ କରିବୁ କର୍ମ
दुख चिरा नुहई जगते सबुंकर अछि क्षय আজি যাবদান হরসরে পূর্ণ কালি পাবি সাদময় যেতিকি অন্ধারে মর্জয়বানি তেতিকি হুয়ে নির্মল যেমন্ত মধুর দিকহিতে মন্ত প্রকৃতি প্রলয় ফল ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି अरे नहीं ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ସାବିତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଦୂତ ଏ ପାଷାଣ୍ଡି ହସ୍ତ ଉପ୍ରଦାନ କରି ଚିତରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଦୂତ ଏ ପାଷାଣ୍ଡି ହସ୍ତ ଉପ୍ରଦାନ କରି ଚିତରେ ଚକ୍ଷ କି କିନ୍ନରୀ ମାୟା ରୂପ ଧରି ଡାକୁଅଛି ନିଶା ରାତ୍ରରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଦୂତ ଏ ପାଷାଣ୍ଡି ହସ୍ତ ଉପ୍ରଦାନ କରି ଚିତରେ ନଇଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନ ସଂହାରୀ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରୀ ନଇଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନ ସଂହାରୀ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରୀ ଜାତିର ତିଜସ ଉଡୁଛି ତିରସ କେ ନ ଜାଣେ ତିନି ପୁରରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଦୂତ ଏ ପାଷାଣ୍ଡି ହସ୍ତ ଉପ୍ରଦାନ କରି ଚିତରେ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବିଧିଆକୁ ନିଚେ ହୋଇଲାଣି ବାମ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବିଧିଆକୁ ନିଚେ ହୋଇଲାଣି ବାମ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କହଇ କିଏ ସେ ଅଟଇ ବୁଝିବା ପାଇଲେ ରାତ୍ରରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଦୂତ ଏ ପାଷାଣ୍ଡି ହସ୍ତ ଉପ୍ରଦାନ କରି ଚିତରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୂତ ବଳ ମୋହର ବଚନ ନାମଗ୍ରାମ ନ କହିଲେ କରତୁ ବନ୍ଧନ ରାତ୍ରି ଶେଷ ଯାଇ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବୁ ନାମଗ୍ରାମ କହିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏ ଦୂତ ଏମାନେ ନାମଗ୍ରାମ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖେ ମଣି प्रत्यार ଆମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ बंधन कला सुधा नामग्राम कहबु नै म ଆଚ୍ଛା ମା ବନ୍ଧନ କରିଦେଲି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ संसारे
ଝିଅ କାନ୍ଦନା ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ନାମଗ୍ରାମ କହିଦେବୁ ହେଲେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ ନାମଗ୍ରାମ କହିବେ ତାହେଲେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମା ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦଉଛି ଏଥର ନାମଗ୍ରାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନାମ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଜେ କୃଷ୍ଣ ମାମା ସତ୍ୟବତୀ ନାମ ମୋର ଗୋସିଂହ କୁମାରୀ ମଣି ଭଦ୍ରଗିରି ମୋତେ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର ମୋତେ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ବାଛ ମୋତେ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର ଗୋସିଂହ କୁମାରୀ ମଣି ଭଦ୍ରଗିରି ମୋତେ କରିଛ दूतवर अम्मा उच्चवे व्यसने जैव हाँ। दुर्भिक्ष शत्रु विग्रहे अच्छा। राजद्वारे संसार नीच हाँ। ज्योतिष्ठटे स्वानुभव हाँ। दूतवर अच्छा। बंधु बोली करी जाहाकू कही ठीक। सेजब उत्सव काले आसई ठीक। सखाई थाए विपद ठाबे हाँ। दुर्भिक्ष काले समय देबे हाँ। शत्रु उपगत समय जाई हाँ। सेतेबेले जेबे सफक होई हाँ। दूतवर अम्मा एही अर्जुन हमर बंधु अटंती म ठीक କାରଣ ଘୋଷଣ ଦତ୍ତକୁ ବଧ କରି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଚକ୍ରାୟିତ ରାଜାଙ୍କ ସୂତା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦେଶ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟ ମହିଷୀ ये की दुर्दशा घटिला जो वीर बरधनु धर है ये की दुर्दशा घटिला जो वीर बरधनु धर है ये तो माहेश्वरिया में न पारिले बारी आज्ञा से तो माहेश्वरिया में न पारिले बारी कूड़ बुढ़िला इंद्र आत्मज वीर बरधनु धर है ये की दुर्दशा घटिला जो वीर बरधनु धर है तुम्हें पठाइल मुही बांधिदेली आज्ञा तुम्हें कहीदेल बोली मुही बांधिदेली एबे आसी पड़िला प्रमाद वीर बरधनु धर है ये की दुर्दशा घटिला जो वीर बरधनु धर है आज्ञा ହଁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଦ ପଡିଲା କଣ କରିବା କହିଲେ ଦୂତବର ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଭାମା ବୋଲି ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ କରିବା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଲାଣି ଦୂତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଲାଣି ଦୂତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରେ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଣ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଣ ତାଙ୍କ ଶିର କାଟୁଥିଲି ପୁଣି ଦୂତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଲାଣି ଦୂତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରେ से जे सत्यभामा श्रीकृष्णଙ୍କ भामा न जानी बंधन कली मु दुरात्मा से जे सत्यभामा श्रीकृष्णଙ୍କ भामा न जानी बंधन कली दुरात्मा जानिले गोविंद पड़िब प्रमाद जानिले गोविंद पड़िब प्रमाद मते विधाता बाम हेलाणी दूत की बुद्धि करिबि रे मोर बुद्धि बणा होइलाणी दूत की बुद्धि करिबि रे मूढ़पणे द्रोह कली
कली श्रीपୟରେ केते कटु भाषा कगिली मुखरे मुड़ा पणे द्रोह कली श्रीपୟରେ केते कटु भाषा कगिली मुखरे धिक मोर जन्म धिक वीरपण धिक मोर जन्म धिक वीरपण प्राण न जाई रखिछि पुणी दूत कि बुद्धि करिबि रे मोर बुद्धि बड़ा पइलाणी दूत कि बुद्धि करिबि रे पचारिबे जेबे पुष्ट हल पानी कि उत्तर मुई देवी तांकु पुणी पचारिबे जेबे पुष्ट हल पानी कि उत्तर मुई देवी तांकु पुणी आगो सत्य भामा दोष कर क्षमा आगो सत्य भामा दोष कर क्षमा श्री चरणे एतिकी मागुणी दूत कि बुद्धि करिबि रे मोर बुद्धि बणा पइलाणी दूत कि बुद्धि करिबि रे पाद धरी तब एतिकी मागे न कहब ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗେ ପାଦ ଧରି ତବ ଏତିକି ମାगे ନ କହିବ ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗେ କଲି ଯେଉଁ ଦୋଷ ନବହି ବରସ କଲି ଯେଉଁ ଦୋଷ ନବହି ବରସ ତୁମ ପଦେ କରୁଛି ଦଇନି ଦୂତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ପଇଲାଣି ଦୂତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରେ दूतरे पापरु तरिबी केमंते उपाय थिले कह मते सत्य भामा को बंधन करी मु जो अपराध करिछि सही दोषर किपरि मुक्ति हेबी कह आज्ञा एते अधैर्य हो कि आज्ञा मु जहा कहबी आपण जदि मो कथा सुनिबे ताहाले सेही पापरु मु निश्चय मुक्ति करे देबी ताहाले कह देवी देवती वर माग माग वीर देवी देवती वर माग माग वीर दंतर तीरण पादरे शरण आज्ञा दंतर तीरण तांक पादरे शरण गोड़ तले 108 मुंडिया मार माग माग वीर देवी देवती वर माग माग वीर आदि पाप छाड़ी जीव तुम्भ शरीर हे पांडव वीर माग माग वीर देवी देवती वर माग माग वीर महाप्रभु हाँ किए न जानिला परी जदि थीरी किनी 3टी किबा 4टा मुंडिया मार देबे ताहले सेही पापटा नीट एंड क्लीन दूतवर आज्ञा नमस्कार कले कोन पाप छाड़ी जीव रहइबो आज्ञा साप काटी छाला होले छाड़ी जियो हेउ तेबे मु नमस्कार करछि अच्छा हे माता लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता माँ क्षीरब्धि तनयार माँ माहेश्वरी तुम्हंको बंधन करवा दोषर मते मुक्ति कर नमस्कार 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 देखंतु आज्ञा देखंतु मु कहिदेली बोली एमती माइपी लोक गोड़ धरी नमस्कार करी कहउछंती लक्ष्मी पद्मालया पद्मा मी सिगुले दांडी आज्ञा कर मूर्ख दूतवर आज्ञा मु नमस्कार करी पाप छड़ाई हाँ। तू भी नमस्कार करे मु आज्ञा सब कहब नमस्कार करिया पे मते कहबनी आपण गोटे माइचा बोली मु गोटे माइचा के उला जुन भला जुआर कला ए उला जुन भला माई पिला गोड़ तले माई पिला गोड़ तले ओगी हेला ए उला जुन भला जुआर कला ए उला जुन भला
सबू कहबे हाँ। मते केतेबेले नमस्कार करिया पई कहबेनी आज्ञा से माने 4 जुगर वाला नमस्कार कले दोष कौन आज्ञा मु तो 5 जुगर वाला मु काहे नमस्कार हेबी ताहले तू केमिति 5 जुग जानिचु चंचल कह अनंत जुग बोली जुगे कथिला विवछ जुगे कथिला ताठारु सत्य जुग जन्म हेला सत्य ठारु ते तोरा जे हेला उत्पत्ति विवछ हेला उत्पत्ति सुन हे विवछ वीर विचित्र नाती ଠାରୁ ଦ୍ୱାପର ହେଲା ଜନମ ବିବଛ ହେଲା ଜନମ କଳି ଯୁଗରେ ଦେହ ହୋଇଲା ଲୀନ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗକୁ ମିଶାଇ ମୁଁ 5 ଯୁଗ ଜାଣିଛି ଏ ମାଇପି ଗୁଡାକୁ ନମସ୍କାର କରିବି ତେବେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କେମିତି ହେଲା କହ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ସଂସାର ଥିଲା ଜଳମୟ ନଥିଲେ ଗ୍ରହ ଗଣନ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ସୟ ନଥିଲେ କପରୁଲତା ଗହନ କାନନ ନଥିଲେ ଜୀବ ସୁନ୍ଦରା ନଦ ନଦୀ ମାନ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଲାଗିଥିଲା ନୀର ବଟ ଫୁଟେ ଶୟନନ୍ଦ ୟାଳୁ ଦାମୋଦର ଅଣ୍ଡ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣ୍ଡ ଜଳେ ଭାସୁଥିଲା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲିଲା ୟାର ନାମ ହେଲା ମାୟା ବଳେ ସେ ଅଣ୍ଡଟି ବିଫଳ ହୋଇଣ ତହିଁର ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଲେ ପୁଣ ତହୁଁ ଦିବାକର ମାୟା ବଳେ ହେଲେ ଜାତ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ପିତୃପତି ବରୁଣ ମରୁତ କୁବେର ଐଶାନ୍ୟ ପୁଳିଆ ବର ନୈରୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଯେ ପତଙ୍ଗ ହେଲେ ଜାତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ହେଲେ ତାପରେ ଜନମ ନବ ସୃଷ୍ଟି ସଂସାରେ ବିଷୟୀ ଯତନ ତହୁଁ ଜଗତ କରତା ଘେନି ପଞ୍ଚଭୂତ ପୃଥିବୀ ଜଳ ନଳ ଆକାଶ ମରୁତ ମାନବଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ କରିଲ ନିର୍ମାଣ ଷୋଳ ଚକ୍ର ପରେ ଯାଇ କରିଲେ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ସେ ଯୁଗରେ ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ନଥିବାରୁ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେମିତି ହେଲା କହ ଶୁଣିବେ ହଁ ଏଟା ଟିକେ ପାଲା ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କହୁଛି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ରବିବାର ଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଉନ୍ନତି ଯେ ହୋଇଲା ସେହି ଦିନ ସତର ଲକ୍ଷ 28,000 ଭୋଗିଲା ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ପୁଣି ସେହି ଯୁଗରେ ଥିଲା
ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ରବିବାର ଦିନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। 17,28,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲା। 4 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ ଏପରି 5ଟି ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ 21 ହାତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କିପରି ହେଲା କହ? ଶୁଣନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ସମବାର ଦିନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲା ସେଦିନ। ସହସ୍ର ପରମାୟୁ ଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟର। ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ ଯେ 14 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ ଯେ 14 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ରୂପା ପାତ୍ରେ ଥିଲା ଖାଇବାର କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ସୋମବାର ଦିନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। 3 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା। 12,96,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ 14 ହାତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରାଣ ରହୁଥିଲା। ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କାରଣ କହ? ଶୁଣିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋଗିଲା। 2 ପାଦ ଧର୍ମ ପୁଣି ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ। 7 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଯେ ରକତଗତ ପ୍ରାଣ। 1000 ଯେ ପରମାୟୁ ଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟର। ଆଜ୍ଞା 1000 ଯେ ପରମାୟୁ ଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟର। ତମ୍ବା ପାତ୍ରେ ଥିଲା ପୁଣି ଖାଇବା ଆହାର। ଆଜ୍ଞା ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। 8,64,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। 8,64,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ 7 ହାତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ରହୁଥିଲା। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ତେବେ କଳି ଯୁଗର କାରଣ କହ? ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଟା ଟିକେ ଗାହାଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦେଉଛି। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସେହି ଦିନ କଳି ଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେ ହୋଇଲା ସେଦିନ। 4,32,000 ଯେ ହଜାର ଭୋଗିଲା। 3 ପାଦ ଧର୍ମ ଯାଇ ପାଦେ ଧର୍ମ ଥିଲା। କଳଙ୍କି ଅବତାର ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ। ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ। ଦୁଷ୍ଟ କୁମାରୀ ସନ୍ଥକୁ କରିବେ ପାଳନ। 3.5 ହାତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇବେ ମାନବ। 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହେମ। ଅର୍ଣ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ ଯେ ଖାଇବା ପାତ୍ର ନାସ୍ତି। ଏହି 4 ଯୁଗ କଥା ଇତିହାସେ ଅଛି। 46 ପଟରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଜାଣ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଜାଣ। ଠିକେ ଠିକେ ବନମାଳି କରିଲେ ରଚନ। ଏବେ ପାଇଲା କି ତୁମ ମନ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ପାଇଲା କି ତୁମ ମନ। ଆଜ୍ଞା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଳିଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେଲା।
4,32,000 वर्ष भोग कला भगवान कलंकी अवतार हेबे मनुष्य माने 3.5 हाथ उच्च होइथांती 120 वर्ष आयुष ए जुगरे खाइबा पात्र नाही एहीपरि मु 5 जुग जानिछि माइपी गुडा को नमस्कार करबी। अच्छा झियो मु आपन को नमस्कार करबिनी आपण श्री कृष्णकर स्त्री होई आपण ए निसार्थ समय आम आज्ञा के पास को की निमंते आछंती आपण कहि परिबे? अरे कहबू सत्यभामा बोले तुम्हारी पासकू आसे अछि धनु जाई अपूर्व सुसाधु फल ज्ञानी खाइले चिनी बुतुही सत्यभामा आपण गोटे अपूर्व सुस्वादु फल धरी आछंती आपण फल ग्रहण करंतु। दूतवर आज्ञा से की प्रकार फल कह? जमामणि प्रत्यार सेटा की प्रकार फल? चालिबा गछर हल्लिबा फल। आज्ञा हां सेटा चालिबा गछर हल्लिबा फल। द्वार रक्षक जमामणि प्रत्यार से गछ केमती चालुची फल केमती हलुची आपण कहि परिबे? अरे कहबू काहि कहबे भंज साहित्यरु कहबे। हां गछ केमती चालुची फल केमती हलुची सतपुरे जाई पाता कहिला सही जाता है मोमंजरी सुगंधावती सोई छारे चलिता पत्र बोली रे की माधुरी सते संपूर्ण तोही फूल पुनिए देखा सारा रूहा चंपा कुमुदनियारी पाटली सिरी साफका सते संपूर्ण तोही फूल पुनिए देखा दूतवरा हां सुभद्रा परिणय छंदरे हां कवि सम्राट उपनंद लिखिछंती अच्छा सर्पपुरी की पातालपुर हां पातालपुर रे पर्वत ऋषि जाई कहिले हां हे बासुकी राजा हां मोहि की पृथ्वी वही की पृथ्वी पृथ्वी रे हेम की सुवर्ण हां मंदिर की कन्या बा लता गोटे लता जन्म होची गोटे सुवर्णर लता जन्म होइछि। हां हां से उत्तम सुगंधवती निज स्वेच्छारे चल प्रचलित होची अच्छा पत्र समूह रे माधुर्य जे पुणी 7टी फूल 7टी फूल से गोटे लतारे फुटिछि। हां अच्छा कौन कौन? पद्म तुल्य मुख सररुह की पद्म पद्म तुल्य मुख हां चंपा पुष्प परि अंगुष्ठी हां कुमुद तुल्य हास हां न्यायी पुष्प परि नख अच्छा पाटली पुष्प परि कन्न हां शीर्ष परि कोमल अंग हां अशोक कलिका परि पादर अंगुष्ठी एपरि 7 प्रकार फूल से गोटे लतारे फुटिछि। हां तेबे गोटे लतारे 7 प्रकार फल केमती फलिछि आ 7 प्रकार पक्षी केमती बसछंती कहि परिबे? अरे कहबू अच्छा सफल
ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବ ଫଳ ପରି ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, ଆମ୍ବ ଫଳ ପରି ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, ହଁ ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ ପରି ଦନ୍ତ, ହଁ ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର, ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରାକ୍ଷ ପରି ବଚନ, ହଁ ତୁମି ପରି ପିଚା, ହଁ ନାରଙ୍ଗ ପରି ଚିବୁକ, ଆଚ୍ଛା ଟୋଭ ପରି ଖୋସା, ହଁ ଏହିପରି 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ପକ୍ଷୀ, ହଁ ସାରଙ୍ଗ କି କୋକିଳ, ହୁଁ କୋକିଳର ପରି ସ୍ୱରଟି, ହୁଁ ଖଞ୍ଜନ କି କୋଜଳପାତି, ହୁଁ କୋଜଳପାତ୍ର ପରି ନେତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଚୋକର ପକ୍ଷୀ ପରି କୁଚ, ହଁ ମୟୂର ପରି କେଶ, ହଁ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ପରି ନାସା, ହଁ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ପରି ଅଙ୍ଗ ସୁଗଠନ, ହଁ ହଂସ ପରି ଗତି, ଏହିପରି 7ଟି ଫୁଲ, ହଁ 7ଟି ଫଳ, ହଁ 7ଟି ପକ୍ଷୀ ହଁ ଗୋଟିଏ ଲତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆଣିଛୁ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦେହଥିବା ଫଳ। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଲତା, ଏଇ ଲତା ରୂପକ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବାର ଫଳ, ଆପଣ ଯୋଉ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଫଳ। ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାଇ ପିବଛୁ କମ। ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ କି? କଣ? ଧନୁଜୟ ବି ଅଛି ଗହନ ବନେ ବନବାସୀ ବୁଲ ବାରବାସୀ ବନ ଫଳ ବୋଲି ନ କର ନାସ୍ତି। এই ফল পাই তুমি 5 ভাই পঞ্ଚାଳ ଦେଶକୁ ଥିଲ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରହଣ କର ଅନୁଯାୟୀ ବି ଅଛି ଗ୍ରହଣ କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା ବୈଲୋଚନକୁ ସେ ଫଳ ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା ବୈଲୋଚନକୁ ସେ ଫଳ ମାରିଛି। ମହାବଳ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଏ ଫଳ ଲାଗି ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ଗ୍ରହଣ କର ଅନୁଯାୟୀ ବି ଅଛି ଗ୍ରହଣ କର। ଶ୍ୟାମ କୁମାରକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ସଂସାରକୁ ସାର ଅଟେ ଯେଉଁ ଫଳ ଯାର ଲାଗି ଋଷ ଶୃଙ୍ଗ ଟଳିଛି ଗ୍ରହଣ କର ଧନୁଜୟ ବି ଅଛି ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରଭୁ এই ফল পাই ঋষଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଟଳି ଯାଇଛନ୍ତି। এই ফল ପାଇଁ ଋଷଶୃଙ୍ଗ କିପରି ଟଳିଛନ୍ତି କହ। ଶୁଣ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଚମ୍ପାବତୀ ଏକ ନଗର ନାମ। ଶୁଣ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଚମ୍ପାବତୀ ଏକ ନଗର ନାମ। ତହିଁର ଯେ ନର ନାଥ ଲୋମ ପାଦ ତାର ନାମ। ତହିଁର ଯେ ନର ନାଥ ଲୋମ ପାଦ ତାର ନାମ। ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ଗଲା ବହି ରାଜ୍ୟରେ ତାହାର ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋମ ପାଦ ରାଜା ମନେ ଭାବନା କରଇ
ଜ୍ୟୋତି କି ଡାକି ଆଣିବ କିଏ ଯାଇ শুনি জড়তা বেশা বাহার হেলা লক্ষণ শুনি জড়তা বেশা বাহার হেলা লক্ষণ ভ্রমি ভাবি বেশা গলা গহন কানন বলে মিলা ভ্রমি ভাবি বেশা গলা গহন কানন বলে মিলা এড়ে বড় ঋষি পুଅ বেশা কুশলে ভুলিলা এড়ে বড় ঋষি পুଅ বেশা কুশলে ভুলিলা ଋଷ ଶୃଙ୍ଗ ଏହିପରି ବର୍ଷ ହୋଇଲେ ହେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ଋଷ ଶୃଙ୍ଗ ଏହିପରି ବର୍ଷ ହୋଇଲେ ହେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀ বনমালী কহে তাঙ্ক জ্যোতি ধুতি গলা তলি বনমালী কহে তাঙ্ক জ্যোতি ধুতি গলা তলি ମହାପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଜରତା ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରେମରେ ପଡି ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଟଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଋଷଶୃଙ୍ଗଠୁ ବଡ କି ଆଜ୍ଞା ଫଳଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ସତରେ ଆପଣ କଣ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୂତବର ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସଙ୍ଗତେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଧରି ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ ତୁ ଯାଇ ବିବଛୁ କହ ମ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଭାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଦୂତବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ ସେଇ ଲେଖାରେ ସୁଭଦ୍ରା ମୋର ଭଗ୍ନୀ ହେବ ଭଗ୍ନୀ ହରଣ ମହାପାପ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହ ସେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଭାଇ ଭଗ୍ନୀରେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ଦୋଷ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଏ କିଏ ଭାଇ ଭଗ୍ନୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଚିନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭଗ୍ନୀରେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ସଚିନ୍ଦ୍ର କୋଉ ଲେଖାରେ ଭାଇ ଭଗ୍ନୀ ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ দ্বিতীয় দিতি কদ্রু যে হাবর বিনতা অনন্তা যে শুভ কেশা সিংহা সুমাতা আজ্ঞা অনন্তা যে শুভ কেশা সিংহা সুমাতা কামিনী মোহিনী শিক্ষা কালিজে জয়ন্তী এহিপরি 13 কন্যা দক্ষଙ୍କ দুহিতি কশ্যপ ঋষিଙ୍କୁ ତାହା শুদ্ধ চিত্তে দেলে পত্নী রূপে সে কন্যাକୁ কশ্যপ পাଳିଲେ কশ্যপଙ୍କ বীর্যু পুଣି অদিতিଙ୍କ গর্ভ জাত ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଜୟନ୍ତୀ କନ୍ୟା ଗର୍ଭ ପୁଣି କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯୁ ଜାତ ସଚୀ ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷ ଏହିପରି ସଚୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯେ ଭଉଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ ଗାୟକ ଯେ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କଶ୍ୟପଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜୟନ୍ତୀ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ସଚୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାପ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ଭଗ୍ନୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ବଡ ଲୋକ ମତ ଆମ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ବିପରୀତ ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ ହୋଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂର କର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଦୂତବର ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ତା ନହେଲେ ଲଜ୍ଜା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୂର କରି ମୋର ଭଗ୍ନୀ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏ ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଶ୍ୟା ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଥିଲାଟି ବେଶ୍ୟା ହେବି ବଛ ଜଣେ ଥିଲାଟି ବେଶ୍ୟା ହେବି ବଛ ଜଣେ ଥିଲା ଅତି ଅପୂର୍ବ ଯୋଷା ହେବି ବଛ ଜଣେ ଥିଲାଟି ବେଶ୍ୟା ହେବି ବଛ ଜଣେ ଥିଲା
କେଉଁରାଇ ଜଳ ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ନ କୁଟୁଣୁ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁଣୁ ବିରି ଯୁକତ ନ ହୁଣୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଛି କେଉଁ ରାଇଜର ନାରୀ। ଯୁକତ ନ ହୁଣୁ କେଉଁ ରାଇଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେଟି ସଭାଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଦୁର୍ବାସା ଠାରୁ କଇନ୍ତା ଜପମାଳ ପାଇ ଦେବି ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ମରିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଆଦିତ୍ୟ କୁନ୍ତି ପାଶରେ ମିଳିଲେ ଅଜୁଆ କନ୍ୟାର ସଙ୍ଗେ କରିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଜପାମାଳଟି ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ତକ୍ଷଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ ଯେ କାନ ବାଟେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ସେ କେମିତି ବେଶ୍ୟାନ ହେଲା ଆମର ଜେମାମଣି କି 15 କି 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ବେଶ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା? ଉତ୍ତବର ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ବେଶ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କର। ଜେମାମଣି ପ୍ରତିହାର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ। ଧିକାରେ ମନ ବିଧାତା ଦୟା ନାହିଁ ତୋର ଲବେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ। ରାଜା କୁଳେ ହେଲି ଜନ ଏଡ଼େ ମୋର ବଡ଼ କର୍ମ। ରାଜା କୁଳେ ହେଲି ଜନ ଏଡ଼େ ମୋର ବଡ଼ କର୍ମ। ଯାଉଏ ନିଲଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବି କାହାର ଭାବେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ। ତେଜିଲି ମୁଁ ମାତୃକୁଳ ଆଶା ହେଲା ବୃଥା ମୋର। ତେଜିଲି ମୁଁ ମାତୃକୁଳ ଆଶା ହେଲା ବୃଥା ମୋର। ଅନଳେ ଦେବି କି ଚାଷ ଖାଇବି କାରଳ ଲବେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ। ବେତ୍ର ହସ୍ତ ତୋର ହସ୍ତ ଧରୁଛି ବୁଝା ପଥ। ବେତ୍ର ହସ୍ତ ତୋର ହସ୍ତ ଧରୁଛି ବୁଝା ପଥ। ଭାସେ ପଟେ କୃଷ୍ଣ ଭସା ଯାଇକେ ମୋତେ କରିବେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଗୁଡା କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଜେମାମଣି ପ୍ରତିହାର ଆଜ୍ଞା ତ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହାରି। ହଉ ତେବେ ଯାଉଛୁ। ନିରାଶ ହୋଇ ସତ୍ୟଭାମା ଗଲେ ମାୟାବତୀ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ନିରାଶ ହୋଇ
ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ମୋର ପରାଣ ଗଲା। ଦୂତବର କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନରୁ ରାଗ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭରି ଯାଉଛି ପ୍ରେମର ସମ୍ଭାର। କାହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆସ ପ୍ରିୟ, ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ଭରିଦିଅ ପ୍ରେମର ପୁଲକ, ହୃଦୟରେ ଭରିଦିଅ ପ୍ରେମର ପୁଲକ। ଜେମାମଣି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତମେ ଆମ ଆଜ୍ଞାକୁ କିସ କରିଦେଲ। ସେ ତ ବିବାହ ହେବାକୁ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା 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 ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ହେଲା, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତ ପୁରା ରାଜି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ, ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ ହେବେ ଆଉ। ତୁତବର ତୁମ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରେମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ପ୍ରେମ କରିବେ କେମିତି? ମ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯାହା ସବୁ ଧିକ୍କାର କରିଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ତୁତବର ତୁ ଗଲୁ ନା ଅଛୁ? ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ମୁଁ ମଜା ଦେଖୁଛି। ଏବେ କଣ ଯିବି? ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ମୋର ମେଲାଣି ଧରିକି ଯିବି ନା ଆଉ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବି? ହେ ବୀର ବର ଜୁନ, ହେ ବୀର ବର